इतनी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ये इनकी आउटपुट है। और फिर क्लिप चढ़ा चढ़ा के वो व्हाट्सएप के ऊपर भी चल रहे होते हैं, नहीं मुफ्ती साहब ने फरमाता है, ओ पाइए मुफ्ती ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਖੱਲਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਿਤਰਾਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਭਰਤੀ ਕਰੋ ਔਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਹੋਵਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ। तो यही जवाब मिलेगा ना, जिस तरह का सवाल किया उस तरह का जवाब मिलेगा। और मदरसों का माहौल जो है ना हमसे ढके छुपे नहीं है। 5-6 साल मेरी उम्र थी, उस वक्त से मैंने मदरसों में जाना शुरू किया। मदरसों का पूरा चट्टा बट्टा मुझे पता है, तमाम मकातबे फिक्र का। बच्चियों के साथ ये क्या करते हैं, बच्चों के साथ क्या करते हैं। और जिस फारूक तहसील बच्चे ने अल्लाह को जान देनी है ना, अल्लाह से डरता है, इस मदरसे से पढ़ा हुआ मौलवी उसको के कुरान पे हाथ रख के ना मेरी बात का इनकार कर दे जो मैं बातें कर रहा हूं कि इनके मदरसों में ये काम नहीं होते, और तकरीबन सारे मदरसों में होते हैं। क्योंकि शैतान ज़ाहिर के हावी होता है, जहां पे अल्लाह का जिक्र हो रहा होगा और लोगों को दीन सिखाया जा रहा होगा, शैतान का ज्यादा जोर होगा कि इन लोगों को दीन से हटाया जाए, और मौलवियों को इस तरफ लगाया होता है। आए दिन मदरसों के मौलवी फारिग होते रहते हैं, इसी तरीके से इमाम मस्जिद फारिग किए जाते हैं, उनकी इस तरह की स्टोरियां और सारे स्कैंडल सामने आते हैं। तो मैं मुफ्ती ज़र वली साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो की वसातत से कि वो अपने उस बयान से रुजू करें। इतना बेहुदा उन्होंने बयान दिया है, अगर आपने इस्लाह करनी किसी तरीके के साथ करें। इस तरीके से बयान देकर तो फिर मेरे भाई आप जैसे लोगों की वजह से लोग दीनदार लोगों से मुतनफर हो रहे हैं। मैं ये बता दूं, मैं इसीलिए अक्सर कहता हूं कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना, ये मौलवी है। ये हरकतें इस तरह की करता है कि जिसकी वजह से जो पढ़ा लिखा तबका है वो दीन से मुतनफर हो जाता है। अब ये ईदी साहब की ऊपर बहसें जब शुरू हुई हैं, मिलियंस ऑफ पीपल्स, लाखों में नहीं मिलियंस में, करोड़ों लोगों ने कमेंट्स किए हैं और दो ग्रोह बन गए। कुछ हमारे जैसे मॉडरेट हैं जो दरमियान में, बाकी दो एक्सट्रीम रवैये बन गए। एक तरफ लोग सेकुलर हो गए बिल्कुल, दूसरी तरफ वो इस तरह हो गए, ये मुफ्ती ज़र वली और उनकी ये ज़ुर्रियत उस तरफ चले गए। और इस्लाम से मुतनफर ये लोग मौलवी करवा रहे हैं, ये इस्लाम से लोगों को दूर कर रहे हैं अपने गलत एटीट्यूड की वजह से। और इसी में पंजाबी में मुहावरा सही बोलता हूं मैं, आज फिर बोलांगा, कुत्ती चौरा न रली है। उलमा की जिम्मेदारी है कि वो दीन की हिफाजत करें। जैसे कुत्ता जो है वो घर की हिफाजत के लिए रखा जाता है ना, और अगर कुत्ता जो है वो चोरों के साथ मिलके और साथ लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दे कि आके तुम इस घर में चोरी करो और फलां कीमती माल फलां जगह पे पड़ा है, तो इसको पंजाबी में कहा जाता है कुत्ती चौरा न रली है। ये उलमा सू, मैं सब उलमा की नहीं बात कर रहा, उलमा सू। और मनु पूछ नहीं लेना कि सही केड़े ने, मनु नहीं पता, उलमा सू की मैं बात कर रहा हूं। इनकी मिसाल कुत्ते की सी है, ये भी यही काम कर रहे हैं। और जो मौलवी अपनी पब्लिक को कह रहे हैं कुरान डायरेक्ट ना पढ़ो गुमराह हो जाओगे, तो वो कुरान का दुश्मन है कि नहीं? और कुरान कह रहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कुरान समझने के लिए आसान कर दिया, है कोई समझने वाला? बहुत मुश्किल है 18 लोग, और तू 18 लोगों दे तेरा नाम दसना केड़े ने? ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ 1000 ਆਇਤ ਸਾਇੰਸ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਫਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਇੰਸ, ਤੇ ਜਾਹਿਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਕਲੇਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ कि जनाब सानू आंदी है साइंस? कुछ भी नहीं आता, अली बे नहीं आंदी साइंस दी, तो 18 लोग तो आपको भी नहीं आते, ऐवी बातिल दावे। और फिर से ना सिखाते हैं, उल्टा सिखाने को पाबंदी लगाते हैं, 18 लोग चाहिए फलां लोग चाहिए। तो ये जो लोग कह रहे हैं कुरान डायरेक्ट ना पढ़ो गुमराह हो जाओगे, तो ये दुश्मन है इस्लाम के। और ये कुत्ते की मिसाल अल्लाह ने कुरान में दी है, ये मेरे पे ना कोई नाराज हो। सूरतुल अराफ की आयत नंबर 175 में अल्लाह ताला ने बलआम बिन बाऊरा की मिसाल दी है, जो यहूदी आलिम दीन था। अल्लाह ताला फरमाता है इल्म था, लेकिन इल्म के बावजूद पस्ती में जा गिरा। इसकी मिसाल कुत्ते की सी है कि जुबान हाँफता रहता है, चाहे इसे कोई चीज मिले तब भी जुबान हाँफता है, ना मिले तब भी जुबान हाँफता है। और मौलवियों ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹੋਣੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਲਮਾ ਸੂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹੋਣੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜੇ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤਾਂ ਬਦਲ ਹਦੀਸ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਈਫ करार दे ਦਿੰਦੇ, ये कुरान है। 175 सूरतुल आराफ। कुत्ते की मिसाल है वो उलमा जो दुनिया के कुत्ते बने हुए, उसमें ये दुनिया की तरफ मिसाल दी गई है कि वो जमीन के साथ जाके लग गया, हाँफता रहता है, जैसे लालची होता है ना कुत्ता, चाहे वो उसका पेट भरा हो या नहीं, वो जुबान बाहर हाँफता रहता है। अल्लाह तो माता है जो आलिम दीन जमीन के साथ लग जाए, दुनिया का हो जाए, उसका यही हाल है। तो ये दुनिया के कुत्ते बने हुए, और ये आप देख लें। इसीलिए
ان کے چندوں نذرانوں کے اوپر آپ ذرا اٹیک کرنا شروع کریں تو دیکھیں اس طرح جس طرح ان کے دم پہ پاؤں رکھ دیے اور پھر اس قسم کے ورڈکٹ دینا شروع کر دیتے ہیں. تو پہلے آپ دیکھیں کہ آپ جو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, آپ خود پہلے قرآن پڑھیں کہ آپ کے فضائل میں جو قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ علماء سو کو اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال بیان کی ہے, دنیا کا کتا, دنیا پرست. یہ ہماری اپنی طرف سے ڈیوائز کی ہوئی ٹرم نہیں ہے. تو میں ان علماء سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے علماء جو اس طرح کی زبانیں باہر ہانپ کے نا لوگوں کے بارے میں کامنٹس کر رہے ہیں نا, ان کی زبانیں اندر کروائیں یا ان کی زبانیں کاٹیں تاکہ یہ اپنی زبان کی رالیں نہ ٹپکائیں. اور دیکھیں پھر کیسے بات بھی یہی کرتے ہیں جی ان کو نذرانے نہ دیں, چندے نہ دیں, کھالے نہ دیں, کیونکہ سارا گیم ہی پوری کھالوں کی ہے. پورا جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. آپ دیکھ لیں مال جناب آپ دیں, ان سے مرضی کے فتوے لے لیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مولوی لے کے آئے نا حنفی, چاہے بریلوی ہو یا دیوبندی ہو, اور وہ رفع الیدین سے نماز نہ پڑھتا ہو, الٹا پڑھنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ مس بہیو کرتا ہو, اور جی اونچی آمین کہنے والوں کو مسجد سے نکال دیتا ہو. اگر یہی کام سعودیہ والے شروع کر دیں کہ جو وہاں پہ حنفی ہو جو اونچی آمین نہ کہے اس کی زبان کھینچ لیں وہ اور مسجد سے نکال دیں, پھر کوئی حج عمرے کے لیے جا سکتا ہے؟ اور یہ یہیں پہ ان لوگوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں جو لوگ کتاب و سنت کے منہج پہ چل رہے ہیں. اب اس طرح کا وہ مولوی ہو نا جس کو یہاں پہ 10,000 تنخواہ مل رہی ہو اور وہ کسی حنفی مسجد میں امام ہو, بریلوی یا دیوبندی, اس کے آپ کان میں جا کے صرف یہ کہہ دیں کہ بھائی سعودیہ تو ویزا آئی, لاکھ روپے تنخواہ آئی پاکستانی, رہائش بھی فری ہے, لاکھ روپے تنخواہ ہے پاکستانی, رہائش بھی فری ملے گی. بس یہ ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ سعودی والے رفع دین کرتے ہیں, رفع الیدین. ہاں جی کیوں نہیں, یہ بھی ثابت ہے, یہ بھی ثابت ہے, سب کچھ ثابت ہے مولوی صاحب. تھوڑے ٹیڈش کو شاید پائی جائے سب کچھ ثابت ہو جاتا ہے, سب کچھ ثابت ہو جائے گا, 1 منٹ میں ثابت ہوگا. جو بخاری مسلم کی درجنوں حدیثیں دکھا کے رفع الیدین ثابت نہیں ہو رہا نا, وہ آپ یہ بس ایک ویزے کی لالچ دیں تو وہ رفع الیدین فوراً ثابت ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولوی کو سب کچھ پتا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, جانتے تو ہو. یہی علماء یہود کا کردار تھا. آج لوگ کہتے ہیں نا وہ حسن نثار صاحب نے وہ نعت لکھی ہے, تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو یہ ہوتا. میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے تو ابو جہل ہی ہوتا. یہ تو نہیں پتا کہ کیا ہونا سی اس ٹائم. ابو جہل نے بھی تے حضور نے ہونے ہی جنم لیا سی نا. یہ اللہ کو پتا ہے کس نے کیا ہونا تھا. جو 1400 سال بعد بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہی کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو میں یہ ہوتا. یہ میں اس کو پرٹیکولر نہیں کر رہا, میں ایک جنرلائز بات کر رہا ہوں. یہ دعوے ہیں. ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا, ابو لہب ہی ہوتا, ضروری نہیں کہ بلال حبشی ہوتا. یہ ضروری نہیں تھا. یہ کہنا آسان ہے. اس طریقے سے آج کل جو یہ اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں نا میرے بھائیوں, اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور بڑی دقت نظر سے یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. کہیں علماء کا کردار ایسا تو نہیں ہے کہ اس کردار کی وجہ سے لوگ دین سے متنفر ہو رہے ہوں. اور میں آپ کو معذرت کے ساتھ اکثر علماء کا کردار یہی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کتی چورانہ رلی ہے. اس کی وجہ یہ میرے بھائیوں, یہ جس سسٹم سے پل بڑھ کے جوان ہو رہے ہیں نا اس سسٹم کے اندر فالٹ موجود ہے. پنجابی میں ایک محاورہ ہے, تھوکش پکوڑے نہیں تلے جاندے. پکوڑے تلنے کے لیے آپ کو میرے بھائی آئل چاہیے, تھوک میں پکوڑے نہیں تلے جا سکتے. ایسا سسٹم چاہیے جو اس قسم کے علماء نکالے. وہ جب سسٹم ایگزسٹ نہیں کرے گا پھر اس قسم کے علماء بن کے نکلیں گے. حافظ قرآن بھی اس قسم کے بن کے نکل رہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے حافظ, 1000 حافظ قرآن نکلتا ہے, کچھ شاید کوئی ایک ہے جو بعد میں داڑھی رکھتا ہے, زیادہ تر مڑا دیتے ہیں, قرآن بھی بھلا دیتے ہیں. اور بعض موسمی بھی حافظ بن جاتے ہیں. وہ جب رمضان آتا ہے تو رمضان سے پہلے داڑھی بڑھانی شروع کرتے ہیں. انہوں ہی صحیح استاد نے سکھایا کہ پتر کمائی دا ویلا آ گئی, تراویاں پڑھا تے پیسے لے. ہاں تو اور کیا پڑھا تراویاں. وہ پھر نکی نکی داڑھی بڑھانی شروع کرتا ہے. رمضان ہی اور تھوڑی ودی ہے, کردے 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 جناب وہ جب آخری دن آتا ہے وہ جناب جیب میں پیسے ڈالتا ہے, ادھر سے نائی کے پاس چلا جاتا ہے. اے پہ یہ تھوڑی تراویاں ٹھیک ہے سامو. ایک کرائے دی تراویوں کا پھر یہی کچھ ہونا ہے. جو کرائے کی تراویاں ہوں گی نا پیسے دے کے پڑھائی, اور تھوڑی تراویاں نہ ہی کچھ ہونا ہے کرائے دی تراویاں. یہ ہے آؤٹ پٹ اس سسٹم کی میرے بھائیوں. اس سسٹم میں سے یہی چیزیں نکلیں گی اور یہ اسلام کی خدمت نہیں کریں گے, اسلام کے ساتھ یہ دشمنی کرتے رہیں گے.